नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतमुखं करोति भास्वालं पङ्गुलघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरिः ओं तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। पाठ हेले बर्तमान भगवान अवतार नहीं केवल विनाश करने आसता बर्तमान अर्जुन प्रभु सागर जाइए द्वारका कौन तर चेष्टा आ कौन करने बाकी अच्छी कौन करेंगे कथा बुझे और बंधु बांधव भर रही आनंद किसी दिन कटेक आसवे। 7 मास पड़े आसिले युधिष्ठिर अनेक अशुभ सूचना देखिले जार परिणाम अत्यंत भयंकर निश्चित भविष्य अनिष्ट हम युवाक देखिक व्यस्त हवा समय अर्जुन आसिक पहुँचीगले बर्तमान युधिष्ठिर और अर्जुन कथोपकथन हम। जतपात शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो ज्येष्ठ सहस्र जोषिता निर्जित्य संख्ये त्रिदशां तत् आशीष हरन्ति वज्रायुध बल्लभोचिता। जो प्रभुंकर पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा प्रभुंकर पाद सेवा हूँ मुख्य कर्म। एति जानती प्रभुंकर विवाहित पत्नी माने पाद सेवा किसी दरकार नहीं स्वयं प्रभु पाद सेवा कले कौन आवश्यक अच्छे। तेणु सत्यादय सत्या प्रवृत्ति ज्येष्ठ सहस्र 2 × 8 मान 16,000 स्त्री जो मानकर निजर कर्म कौन जानते खाली कृष्ण को सेवा। निर्जित संख्ये त्रिदशान तत् आशीष युद्धरे देवता मान को जय करी प्रभु आनी कौटा सुधर्मा देवसभा पारिजात सब तो ही ना तेज देवभोग्य जोटा मर्त्य कदापि नहीं कि ही न था से सब जिनिस देवता मान पराजय कर ये सत्या मत्यानयत जो भुवमर तरु सत्या को लेकिन युद्ध नारकासुर बध होगला धरिक स्वर्ग को गले माँ को कुंडल फेरेले इंद्र को गोटे मणि पर्वत ये सब फेरिया फेरी करी फेरला आसिक सत्या कहले कि पारिजात गछ ना है कि सुंदर फूल कि सुबास हाँ यहाँ आम नहीं जा प्रभु हाँ धरले उपड़ी गरुड़ तो जाइए गरुड़ पर आसिक इंद्र प्रभृति देवता मैंने युद्ध कले युद्ध करने फल निर्जित्य संख्ये प्रभु को जापर न या करते नरकासुर को मारी पार मारिकी कौन जिन फेरेले फेरिकी सी इच्छा है यहाँ नहीं नहीं तोर कौन असुविधा है युद्ध कले परास्त है एवं प्रभु सब धरिकी आसते हरंती वज्रायुध बल्लभ वज्रायुध होती बल्लभ माने पति वा स्वामी जो मानकर से माने जहाँ उपभोग करती अधिका जिनिस भगवान कृष्णकर पत्नी माने भोग करते माने स्वर्गर पारिजात एमाने भोग करते कारण जबरदस्त जय करते इंद्रंकर अमरावती इंद्रंकर पत्नी माने जहाँ भोग करते अधिका जिनिस प्रभुंकर पत्नी माने भोग करते प्रभुंकर सेवा व्यक्त से अन्य किसी जान न सब अर्जुन युधिष्ठिर कहते जदपाहु दंडाभ्युदया नुजीविन जदु प्रवीरा यकुतो भया मुहु अधिक्रमंत्यग्रीभिंगे आहृतां बलात् सभां सुधर्मा सुरसत्तमुचितां जदबाहु दंड अभ्युदय अनुजीविन श्री प्रभुंकर
ଭୁଜଦଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ମାନେ ଯଦୁ ପ୍ରବୀରାହା ଯଦୁବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭୟା କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନରେ ନିର୍ଭୟର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୟରେ ଯଦୁ ପ୍ରବୀର ମାନେ ଥିଲେ। ମୁହୁ ଅଧିକ୍ରମନ୍ତି ଅଘ୍ରିଭି ସୁଧର୍ମା ସଭା କିଏ ଦ୍ୱାରକା କିଏ ଯଦୁବଂଶୀ ସାଧାରଣ ମାନବ କିଏ ସେ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ସାଧାରଣ ମାନବ ବସନ୍ତି କି ନା। ତେଣୁ ଏମାନେ ପାଦରେ ଚାଲିକିରି ଯାଇକିରି ସୁଧର୍ମା ସଭା ଉପରେ ବି ବସିଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଁର ସେଟା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯୋଉଟା ସଭାଂ ସୁଧର୍ମାଂ ସୁରସତ୍ତମୋଚିତାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ମାନେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁଧର୍ମା ସଭା ସେ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଇଏ ଯଦୁପୁଙ୍ଗବ ମାନେ ପାଦରେ ଚାଲିକିରି ଯାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ହେଇଛି ବସି ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ମାନେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଇକି ତାପରେ ବସନ୍ତି। ଯୋଉଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ମାନେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବା ହେତୁରୁ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା ଏବଂ ଏମିତିକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭୋଗଯୋଗ୍ୟ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଭଳିଆ ସଭାରେ ଏମାନେ ଯାଇକିରି ଆରାମରେ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଥିବାରୁ। କ୍ୱଚିତେ ଅନାମୟଂ ତାତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ତେଜା ବିଭାସିମେ। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ଯଦୁବଂଶୀ ସବୁ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ତେଜା ବିଭାସିବେ କିନ୍ତୁ ତମ ଶରୀର ତେଜହୀନ ହେଇଯାଇଛି। ଅଲବ୍ଧ ମାନ କିଏ ସେ ତୁମକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା କି ଅବଜ୍ଞାତ ବା ତୁମକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲା ସମ୍ମାନ ଦେଲାନି କିମ୍ବା ତାତ ଚିରୁଷିତ ଅଥବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେ ଦ୍ୱାରକାରେ କିଏ ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲାନି ବା ଅବଜ୍ଞା କଲା କି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ହେଲେ ବି ଜଣେ ଦୁଃଖିତ ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସବୁ ଦିଗରୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ହିସାବ ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଚାରିକିରି କହୁଛନ୍ତି। 7 ମାସ ରହିଗଲ ତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲେ ବି ଅଧିକା ଦିନ ରହିଲେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ହେଇଛି କି ତମକୁ କିଏ ଅସମ୍ମାନ କଲା ନା ଅବଜ୍ଞା କଲା ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିବା ଫଳରେ କାହିଁକି ତମେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱଚିତ୍ ନାଭିହତୁ ଅଭାବୀ ଶବ୍ଦାଦିଭି ଅମଙ୍ଗଳୀ न दत्तं उक्त अर्थीभ्य आशया जत प्रतिश्रुतम क्वचित् न अभिहतः क्वचित् न अभिहतः अभावी शब्दादिभिः अमंगलैः शब्दादिभिः तुमको किए कथा कहू तो साहसकार नहीं किंतु कौन व्यक्ति तुमको अमंगल सूचक कथा माने किसी खराब भाषा गाड़ी गुलज जोटा तुम आदौ योग्य नुहे एमती किए कौन करदेला कि एत दुखित कहीं तुम्हें न दत्तम उक्तम अर्थिभ्य अर्थी माने जाचक तुम मागिला आशयाजत प्रतिश्रुतम ताको दवा प्रतिश्रुति दे दो हाँ देवी जिनसा देवी एक कथा कहीकि न दत्तम उक्तम किंतु न दत्तम स्वीकृति देल हाँ देदवा कि पार्लनि तेणु तुम मन दुख कि एमती अनेक कथा माने जिनस गुड़ाक जंत्रणादायक हुए जी सचोट लोक सत्यवादी एवं जहाँ कहे ता करे सी जन कहीदे कि दे न पारा दुख कर ये कथा
तापर क्वचित्तम ब्राह्मणम बालम गान वृद्धं रोगिणम स्त्रियम सर्वोपसृतम सत्वम नात्याखि शरण प्रद पुणी कहते एत दुखित आखिर लुह बोई जाऊँ मो तबु पति सुंगे ठिया ये तो अर्जुन भी तो व्यवहारटा अर्जुन भाया होनी कौन ये है कौन तुम्हें ब्राह्मण एक नंबर कहले ब्राह्मण होती देवता आ बालक गाई वृद्ध रोगी एवं स्त्री एमाने कौन सी कारण तुम शरणागत होती से शरण दबा तुम दायित्व किंतु तांको सुरक्षा दे पारल नहीं कि शरणागत होइथिया ब्राह्मण बालक गाई वृद्ध रोगी एवं स्त्री एमाने शरण दबा योग्य एमाने शरणागत हेले मध्य तुमे तांको सुरक्षा दे पारल नहीं कि से तुम्हें दुख कर भावुच कचित नागमो अगम्यां गम्यां बा असत्कृतां स्त्रियम अथवा तुम्हें आगम अगम्यां तुम्हें निकृष्ट चरित्र स्त्री लोक को स्पर्श कर अथवा कौन सी गौरवशाली महिला प्रति असद आचरण कर जी स्पर्श योग्य नुह से भाया स्त्री की स्पर्श करदेल कि अथवा जड़े गौरव संपन्न अभिजात्य अच्छी गोटे उच्च कूलर ये प्रकार स्त्री सहित असद्व्यवहार कल कि अगम्या अगम्या पाखक गल गम्या सहित जहाँ पाखक जाई हम ताकू असद्व्यवहार कर सब जिनस गुड़ाक अर्जुन द्वारा भी संभव नुह से सब सी सिया कहे किंतु ए प्रकार कले लोक जिते स्वाभिमानी हो जिते महत्वपूर्ण हो से बड़े दबी जाए ता छाए से ये असत्कर्म करने फल सी निजे न्यून हो जाए ता मन को मन तेणु तुम्हें ए प्रकार किसी कर पराजित बा अथ भवान नृत्तमे ही अथवा तुम्हें तुम ठारू कम शक्ति संपन्न व्यक्ति ठारू पराजित हो न असमय ही तुम सहित समान नुहे कम सम तुम सहित समकक्ष तुम ठारू कम शक्ति संपन्न व्यक्ति ठारू पराजित हो ये दुखदायक अर्जुन पराजित हवा जिनस नुह समकक्ष योद्धा अधिका बलवान है सी तो विनाश करदे किंतु तुम्हें ए प्रकार किसी असुविधार सम्मुखीन हो कि सब अनेक कथा युधिष्ठिर सन्देह करी पचार तुम एत दुख कहीं कर गोटे असुविधा हो कि जहाँ तुम पक्षर हवा उचित नाला ये किसी गोटे बोधे अपेक्षित पर्यभुक्त तुम संभुज्यान वृद्ध बालकान बालक वृद्ध थी अवस्था समस्त भाग बांटिक देकी निजे खाइबा दरकार आ बालक वृद्ध समक्ष से चाहते तुम कौन गोटे खाईदेल कि मैंने यहाँ भी भूल टी पिला ठिया पिला आशा रहा खाद्य प्रति तेणु देकी खाइब आ वृद्ध बालक वृद्ध सब सामान एका प्रकार वृद्ध मानक लालसा रू सी तुम्हें न देकी खाईदेल कि हाँ सब लोक शिक्षा भी केवल कम कथा गुड़ाक साधारण कथा ही ना कौन या गप कह खाली लोक शिक्षा जुगुप्सित कर्म किंचित कृतवान न जत अक्षम किंतु मु बुझुची
तुम ए प्रकार घृण्य कर्म करने सक्षम नुह तुमको यू कर्म स्पर्श कर तुम्हें धर्म थिबा लोक बलवान सबकि तुम पाखे अच्छी ये सब गुड़ाक हूँ विषय कारण हो न पारे क्वचित पृष्ठत मेन सभा शेष को सत कथा कहीदे आ कृष्ण नहांती कथा कहीदे सहजरे तेणु अनेक पचारे यही जिन असुविधा होती कि लोक शिक्षा से कहगला जदि एमती होता है जड़े दुख कर तुम्हें अत्यंत म्रियमान हो जाना तुम स्थिति जहाँ से प्रकार तुम्हें दिशुन तेणु कौन गोटे शेषु कहले किंतु सब कही सारा पर भी कहते अर्जुन जी एत गुड़ा कथा कहली सीना ये सब जिनस गुड़ाक तुम हो न भावुची पृष्ठतमे न अथ हृदय न आत्मबंधुना तुम्हें तुम सखा ये तुम अत्यंत प्रियतम सखा जहाँ हृदय हृदय इत्यादि ए प्रकार जो श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम प्रियतम बंधु ये कौन चली गले कि कहीदे शून्यस्वी रहित नित्यम मन्यसेते अन्यथा न रुक सी बोधे चलीगले जहाँफल तुम हृदय शून्य होगा तुम हृदय हृदय से अर्जुन समस्त हृदय तो प्रभु था तेणु तुम अत्यंत प्रियतम हो हृदय तुम हृदय भितर थिबा से प्रभु हृदय को शून्य कर लिखे नित्यम मंडसे यहीटा को मुझे भावुची ठीक यही कथाटा बोधे कारण नारद से कथा कही बेसी डेरी हेनी प्रभु पलैबे तो सैया बोधे मुझे गुड़ाक कहली असम्मान सूचक जिनस एगुड़ा तुम हेनी ए प्रकार कर्म तुम्हें कर तजनित दुख ये नुह तुम हृदय थिबा अत्यंत प्रियतम भगवान तुमठू विदाय नहीं गले मन से अन्यथा न एत भिन्न अन्य कथा गुड़ाक जदिव कहली साधारण जनता मान प्रযোज्य से शिखापी कही माने जड़े दुखित हम हेले तुम्हें एक कथा करना एटा सुंदर भाव ये कहीदे एक कथा कहवापर ये अध्याय 14 अध्याय सरले पंचदश अध्याय आरंभ हे प्रथम स्कंध अध्याय 15 पांडव मैंने घर त्याग चलिए गृहत्याग सुत उवाच सुत कहते एवं कृष्ण सख कृष्ण भ्रात्रा राज्ञा विकल्पित नाना शंकास्पदं रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षित कृष्णंकर सखा कृष्ण भगवान कृष्णंकर प्रिय सखा कृष्ण माने द्वितीय कृष्ण भगवान कृष्णंकर प्रिय सखा द्वितीय कृष्ण अर्जुन राज्ञा भ्रात्रा निजर तृतीया विभक्ति भाई निजर ज्येष्ठ भ्राता राजा युधिष्ठिर द्वारा ये प्रकार अनेक विकल्प दुखर कारण अनेक कथा कही कही से जो कृष्ण कथा कहीदे या ये जो कथा गुड़ाक मुझे कहली ये साधारण जनता भी हम आ तुम सब कथा कड़े हम कहीदे नाना शंकास्पदम रूपम युधिष्ठिर अनेक सन्देह कर किंतु कृष्ण विश्लेषकर्षित प्रकृत अर्जुन कृष्णंकर विच्छेद दुखित थिले से कथाटी अवश्य धृतराष्ट्र शेषु कही शोकेन सुश्चत बदन हृत सरोज हत प्रभा से कृष्ण विच्छेद मन मरी जाइला तेणु सी मन भांगी पड़ा
ତେଣୁ ମୁହଁ ଶୁଖିଲା, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କହିଲେ ଶୋକେନ ଶୁଷ୍ୟତ ବଦନ, କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ଦୁଃଖରେ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ମୁହଁରେ ହର୍ଷ ନାହିଁ, ଆଉ ହର୍ଷ ଆସିବନି ମଧ୍ୟ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବସ୍ୱ, ଯିଏ ଆ ଜନ୍ମରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ହିଁ ସୁଖ ପାଇଁ କାରଣ। ଆଉ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ମୁହଁ ହସ ହସ କଦାପି ହଉନି। ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଏବଂ ହୃତ ସରୋଜ, ହୃଦୟ ରୂପକ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ସିଏ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ହତପ୍ରଭ ହେଇଗଲା। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଉଷ୍ମ ହାୱାରେ ଝାଉଳି ଗଲା ଭଳିଆ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଝାଉଳିଗଲା। ଏଡ଼େ ମୁହଁ ଶୁଖିଲା। ବିଭୁଂ ତଂ ଏବ ଅନୁସ୍ୱରନ୍ ତଂ ବିଭୁଂ, ସେଇ ମାଲିକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଅସକୃତ ପ୍ରତିଭାସିତ ଅର୍ଜୁନ କିଛି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କୋହ ଉଠିଲା, କ'ଣ ଆମେ ବି କରିନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡୀବଧାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ କରିଦେବି। ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଆଜି ତୁଟି ଯାଇଛି। ସେଇ ଗାଣ୍ଡୀବଧାରୀ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୋ। ଗୋପାଳ ପିଲା ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇକିରି ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ କହିବେ। ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଯଥା ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଆମେ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ এই କାମ କରିଯା ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାରୁ ଆମ କାମ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ବି କରୁନଥିଲେ। এইটা ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କଲି। ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଚ୍ଛେଣ ସଂସ୍ତଭ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ପାଣିନା ଆମୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ରୟୋଃ। ତେଣୁ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଆହୁରି ବହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଦେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ହେଇନଥିବ, ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟତମ ଚାଲିଗଲେ, ଲୁହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଅର୍ଜୁନ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଆଖିକି ଦି ହାତରେ ମର୍ଦିକିରି କ'ଣ କଲେ, ପରୋକ୍ଷେଣ ସମୁନ୍ନବ୍ଧ ପ୍ରଣୟୋତ୍କଣ୍ଠ କାତରଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା, ସର୍ବନାଶ ହେଇ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କୋହ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବ୍ରତ। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବସ୍ୱମାନ ନା, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଇଏ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଏ ମରିଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମରିନାହାନ୍ତି। ସମୁନ୍ନବ୍ଧ ପ୍ରଣୟୋତ୍କଣ୍ଠ କାତରଃ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ହେଇଗଲା? କମ୍ କଥା ଇଏ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ କରୁଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିପାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଆମର ସୁଖ ପାଇଁ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରି କୋହ ଉଠିଲା, ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ସକ୍ଷମ, ସେ ମୋର ସଖା ଥିଲେ। ମୈତ୍ରୀ, ମୋ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଥିଲା। ଏବଂ ସୌହୃଦମ୍, ସୁହୃଦ ଭାବ, ପରସ୍ପର ହୃଦୟ ଏକାକାର ହେଇକି ଥିଲା। ସେ ସାରଥୀ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତଥାପି ମୋର ସେ ସାରଥୀ ହେଇଥିଲେ। ସାରଥୀଟା ଗୋଟେ ଚାକର ଭଳିଆ ନା ଆଉ। ସାରଥୀ ଆଦିଶୁ ସଂସରନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ଆମେ ବି କରିନାହାନ୍ତି? ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାଲୁଛି,
ब्रह्मा शिव समस्ते आदेश परिपालन कर समस्त देवता सी मोर चाकर भाया सारथी होते कौन कर प्रभु आम भी आम प्रभु को चिन्ह पार नुले ना कि आम मामू पु भाई तो यही प्रकार चिंतन कर आम सम्मान देने जे आम अनेक कथा कर छोट कथा गुड़ाक सी छुआ कर ठीक न तेणु नृपम अग्रजम अग्रजम नृपम निजर ज्येष्ठ भ्राता जी की राजा युधिष्ठिर को बाष्प गदगदया गिरा इति आह आखि फिटुनी बाष्परुद्ध कंठ आखिर धार धार लुह बही जाऊँगी कृष्ण सर्वस्व ही परिवारटा एमाने कृष्णंकर विच्छेद सही पारे कि ची था मरी जा कथा ये अवस्था ताहा से स्तर को गले बुझीपर सी आहांती कि ये सब अनुभव कर प्राय जीवन नाई खाली ना को बंचते ये प्रकार स्थिति है कंठ बाष्परुद्ध आखिर लुह बही जाऊँगी अर्जुन कौन कहे चिंता करना तथा ज्येष्ठ भ्राता जेहेतु आदेश दौरान कौन है कह अर्जुन कहवाक आरंभ कले अर्जुन आवाज वंचित अहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा जेन में अपहृतम तेज देव विस्मापनम महत् भगवान मोर बंधु थे पाख लोक थे सहित मु चली सब ठीक अच्छे किंतु मत ठकीदे वंचित हे महाराज हरिणा बंधुरूपिणा आमर बंधु रूप भगवान कृष्ण मत आज ठकी जीवन में तेज अपहृतम मो तेजुटा को सी अपहरण कि नहीं मत स्पर्श कर बोली बारंबार कहले किंतु स्पर्श माध्यम मो शक्तिटा सी नहीं पड़े सी गोटे कला गोटे अंश गोटे शक्ति मत देते से द्वारा मु अर्जुन होती जीवा समय गोटे कला तुम पाखे रही देव तेणु कहे बड़े कौशले अर्जुन तुम्हें कौन तो पछौच कौन आम एत समय एत दिन साथी रही अंतर आमर अंतर एक एका मन एक हृदय सबू कलापर मु कहूँ गोटे कथा मो शरीर अत्यंत असुस्थ मत भल लगुनि टे स्पर्श कर दिए मत औषध टे सुस्थ बने हम तुम हाथ मत आनंद लगे तेणु ए प्रकार कहीकि कौन प्रकार से छुईदे एमती कहले भी जड़े नकरद तेणु बाध्य स्पर्श कले द्वारा मो तेज सब पड़ेगा जो तेज द्वारा मु तेजस्वी देव विस्मापनम देवता मान को ही विस्मय कर दौली इंद्र द्वारा डकरा होठी जाई सेठी राक्षस बोध करते देवता मान निवात कवच नाम राक्षस तेरे देवता मान शक्ति भी युद्ध पराजय करने से समर्थ नथिले ये जाकि करते कहीं प्रभु कलाटा था मतलब से कला सब हरण कर नहीं पड़े जस्य क्षण वियोगेन लोक ही अप्रिय दर्शन जो प्रभुंकर गोटे मुहूर्त विच्छेद आम जुग होता असह्य जंत्रणा आम भोगुले से प्रभु उक्थेन रहितो हीशा बर्तमान सी प्रभु जब चलीजे आहांती एक कथा चिंता कले आम बंची पार कि रहित ही एषा मृतक प्रोच्यते यथा तेणु आम बर्तमान ब्रह्मांड रिक्त हो उठे क्षणमात्र प्रभुंर विजोग आमको संसार शून्य देखा जाए क्षणमात्र विजोग सी आम घरे था 3 मास रही पलैला आम जगत आमको शून्य दिशे
बर्तमान से प्रभु आउ नाहांती ए शरीर तेणु शरीर भितर प्राण सीना अच्छी मत जड़ा पड़ी शरीर प्राणहीन होगा प्रभु को छाड़देला अरे कि भावना ये प्रकार जदि जड़े कृष्ण को भाव ये भावना भितर भगवान रही जाइए तेणु ये प्रकार भावना कर अर्जुन देह त्याग करदे कृष्ण कृष्ण किसी दिशलानी तेरे जो प्रभु रहीकि गोटे मुहूर्त अध्य आम आखि आगु पलैले आमको संसार विषय लगुला बर्तमान सी छाड़ी संपूर्ण पलैले जीवन आम रही जीवन जदिव प्राणवायु अच्छी सी आ नथिला मत लगुच ये प्रकार अर्जुन कहले तापर कहते जत संश्रयात द्रुपद गेह मुपागता राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानां तेजो हृतम खलु माया भियतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषा गता च कृष्णागा कहले मु कृष्णा माने द्रौपदी की पाई किसी कष्ट करी मागणा नुह किंतु से भगवान मत सहायक होते कि जत संश्रयात जो भगवान को आश्रय रही हेतु आम द्रुपद राजधानी की गले राज्ञां स्वयंवर मुखे राजा कन्या द्रौपदी स्वयंवर होता से अनेक राजा पराक्रमी राजा सब आसी तेजो हृतं खलु माया भीतश्च मत्स्य प्रभु से तेज को हरण कर नेगले दृष्टि दी प्रकार गोटे दृष्टि द्वारा अमृत दृष्टि जहाँ चाहिए बंचीज भला लोक आ गोटे खराब दृष्टि जोटा समस्त तेज को विनाश कर दिखते सब नहीं अपहरण कर दुर्जन तेणु प्रभु बर्तमान माया मया अभिहित मुठी समस्त तेज नष्ट होगा प्रभु चाहिए अर्जुन ही शरबिद्ध करके नौ से अन्य कहीं मोटू भगवान थे अस्त्र चालना कर लोक थे कि पारे से मत्स्य को भेद करी तार आखि की भेद करी सज्जीकृतेन धनुषा मु धनु तले पानी की चाहिए ऊपर को चाहिए एवं माछा कि सर मार तलू को चाहिए कहीं कहीं कर पारे तलू को चाहिए कि मार ऊपर को हम सहज कथा ये तेणु मु बर्तमान धनु को सजेकरी मारली एवं माछर चक्षु विद्ध कली द्रौपदी की आनिली यह मु कर भगवान को साहाय्य एक कथा होता प्रत्येक जिनस एत बुझे जे आगु अवश्य अहंकार थी सब मु करदेली किंतु बर्तमान एगुड़ा किसी आम कर सब प्रभु को सहायता होता कहले जत सन्निध अह खांडव अग्नये अदांग इंद्रं च सा मरगड़म तरसा विजित्य इंद्रं च स अमरगड़म तरसा विजित्य लब्धा सभा मय कृता अद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो अहरन नृपतयो बड़ी अधरेते कहले आउ गोटे कथा होता कौन ना जत सन्निध से भगवान आम मो निकट हेतु कहले अग्नि आसिक कहले मो अग्निमांद्य अग्निकर भी अग्निमांद्य होगा खाई खाई हाँ तेणुक कमी कौन हम ना औषध खाइले हम औषध माने गछपत्र गुड़ाक तेणुक जंगल पड़ीदे तो है तेणु खांडव बंदी को अग्नि संयोग भगवान कहले किसी असुविधा नहीं चल अर्जुन जगिकी रह चलो तेणु अर्जुन सहायतार भगवान रहिले अर्जुन भगवान सबू करती
କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବେନି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ହବ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହବ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହବ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ପରୋକ୍ଷ ହଁ ଯୁଦ୍ଧ ନାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ନା ତେଣୁ ଅଗ୍ନି କି ସେଠି ଖାଣ୍ଡବଟାକୁ ଖାଇଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଂଶ ସାମର ଗଣମ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକିରି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତେଣୁ ସେଟା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଖାଣ୍ଡବଟା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମନ ମା ତେଣୁ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହବା ଠିକ ନୁହଁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ଆଜି ଦେଖିକିରି ବେଳା ଠିକ କରିକି ସେ ଖାଣ୍ଡବନ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେ ବନକୁ କଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଗଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ ପରାଜୟ କଲେ ଏବଂ ଖାଣ୍ଡବନକୁ ଅଗ୍ନି ଖାଇଲେ ଲବ୍ଧା ମୟ ସେଠି ଗୋଟେ ମୟ ବୋଲି ମୟ ଦାନବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ମାୟାବୀ ସେଇଟା ସେ ଭିତରେ ଥିଲା ସିଏ ଜଳି ପଡ଼ିକି ମରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ତାକୁ ଘିନି ଆଣିଲେ ବଞ୍ଚେଇକିରି ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସଭା ଦେଲା ସଭା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସଭା ସିଏ ଯୋଉଟା ଜଳ ଭାଗଟା ସ୍ଥଳ ଭଳିଆ ଦିଶିବ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟା ଜଳ ଭଳିଆ ଦିଶିବ ଯୋଉଟା ତେଣୁ ସେଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପଦସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ଜଳ ଗୁଡାକ ସ୍ଥଳ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ତେଣୁ ଷଣ୍ଢ ପରି ମାଡ଼ିଗଲା ଢୋକିନି ପଡିକିରି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଲା ଓଦା ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟାକ ତ ମାରିଲା ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ହସିଲେ ସବୁ ଠୋଠା ହସିକିରି କହିଦେଲେ କହିଗଲା ଫଳରେ ସୀତା ବାଧିଲା ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ତ ଖଳୁଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାକୁ ଏତେ ବାଧିଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ସବୁ କିଛି କଲା ନା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି କଣ ଏଇ କାମ ଗୁଡାକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଧର୍ମ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ପାପ ବଢିଗଲା ଏବଂ ମରିବା ପାଇଁ ବାଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଲେ ପକ୍କା ପାଠ ତେଣୁ ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଳ୍ପକଳା ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ପରି ଦିଶିବ ସ୍ଥଳ ଜଳ ପରି ଦିଶିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ତାକୁ ସେ ସଭାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉଟା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ସେଟା ରଖା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଦିଭ୍ୟ ଅହରତ ନୃପତୟ ବଳିଂ ଅଧ୍ୱରେତେ ଆଉ ସବୁ ରଜା ମାନଙ୍କୁ ନାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିକି ଆଣିଲେ କନ୍ୟା ଗୁଡାକ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଧ କଲେ ଏଠି 20,000 ଦି ଅଇତ ଥିଲେ ରଜା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବି ଦୂତ ପଠେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ କରିବା ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଲଗେଇକିରି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିବ ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରାୟୋଜନ କରି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ହବନି ତେଣୁ ସେଠି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କଣ ହଉ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଭୀମ ଭୀମ ତ ମାଇଲେ ଆଉ କଣ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଆଉ ତେଣୁ ଏମାନେ ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଏଠି କଣ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଜିଣିଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ସେ ଆଙ୍କୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 20,000 ରଜାଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞଟା ପକ୍କା ହେଇଗଲା ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଯାଇକିରି ବୁଲି ବୁଲି କଣ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସେ ରଜା ଗୁଡାକ ହେଇଗଲା ଆଉ କେତେ ଯିଏ ରହିଲେ ସିଏ ଏମାନେ ତ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ ନା ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଭୟରେ ସବୁ କହିଲେ ଆମେ କର ଦେଇକି ରହିବୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ରହିବୁ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି ଅନେକ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲା ସିଏ ମଲା ଆଉ କଣ এই প্রকার করে রাজস্ব যজ্ঞ করলে তেমন এগুড়াক খাণ্ডবন দহন দেবতা মানকর পরাজয় যে সভা মিলবা গোটে জলটা স্থল ভাবে দিশিব স্থলটা জল ভাবে দিশিব এই সভা মিলিবা
एवं जरासंध को वध करी दुई ऐत्र रजा एक संगे युधिष्ठिर प्रभुत्व को स्वीकार कले। ये सब गुड़ाक होता किए करता नहीं सब गुड़ाक से प्रभु इच्छा होता से इच्छा ही प्रमुख थिला आमे किसी करने एक कथा कहीदे जत्तेजसा नृप शिरोंघ्रि महन मुखार्थम जत्तेजसा नृप शिरोंघ्रि महन मुखार्थम आर्यो अनुज तव गजायुत सप्त वीर्य तेना हृता प्रमथनाथ मखाय भूपा जन्मोचिता तदनयन बड़ी मध्य देंगे जब तक तेजसा से प्रभुंकर तेज द्वारा तेजस्वी नृप शिरोंघ्रि महन मखार्थम नृप मानकर समस्त राजा मुंड युधिष्ठिर चरणार भीतर नत हो जाता आर्य अनुज तब आर्य माने पूज्य मान्य तब अनुज युधिष्ठिर तब गजायुत सत्व वीर्य अर्जुन व्यास कहते तमर हे युधिष्ठिर जी राजन तम सान भाई किए भीम अनुज तब गजायुत एक हाथीर बड़ भीमकर जरासंध भी छैया तेणु जरासंध ये सी तीन जन जाते कृष्ण अर्जुन भीम एवं सी आग मागिले कहले बाबा तार गोटे टाइम थिला सब कार्यक्रम सर आग दान कर बाहरी आस सब प्रभु जना से जाकि ब्राह्मण बेस ये देखिले देखिले युवा कौन जरासंध देखीदेला युवा क्षत्रिय भी जान तो धनु टंकारी हाथ सब बिंदी क्षत्रिय गुड़ाक मिछरे गोटे ब्राह्मण पढ़ी जानीदेला क्षत्रिय बोली जानला तथापि कहला हाँ हौ जदि क्षत्रिय ब्राह्मण हो मागे आ मोर कौन जाए ये आगे एत देखा हाँ ब्राह्मण तो दिया हम बहुत बाटर आसबू ना ठीक अच्छे कौन तुम्हें मागे कह ना मागुच कौन कि आम युद्ध चाहूँ माने युद्ध माने सैन्य सामान धरिकी नुह जनक सहित जनक कंडा पका युद्ध गदा युद्ध हो कंडा पका प्रकार युद्ध हाँ युद्ध चाहूँ ठीक अच्छे मुझे तो हाँ कर तेज ब्राह्मण नुह तेज किए कह भगवान कहले मुझे कृष्ण है लुचिकी तुम पहल युद्ध क्षेत्र तुम ये गोटे लोक या युद्ध कही मोर बदनाम हो तुम्हें अस्त्र न धरी दी भाई जाए दौड़ी पड़े पर्वत चल युद्ध करने जाइली भीरु भीरु तुम युद्ध कर ये अर्जुन यहाँ तो मत आखिक दिशुनी ये मो समकक्ष नुहे कि बयस कम यार से बल ना ये हूँ भीम हाँ ये टे आखि दृष्टिया अच्छी या सहित युद्ध कले हम तार से चॉइस कला से प्रभु कहला आम ये बुझेदेले कह ठीक अच्छे भीम सहित युद्ध करा धरला गला गोटे लगे पिटा पिटी तापर अनुज तब गजायुत सत्व ये एक हाथ सी भी से लगे तेना हृता प्रमथनाथ मखाय भूपा से जगार सी भी भीम बहुत कष्ट मारी शेष को प्रभु निजे शक्ति देले भीम कहीदे पारि ये हम 28 कि 38 दिन युद्ध है किंतु सी होनी कौन कर गोटे तृण को धरिकी दिफाड़ा करी गोटे या गोटे सियाड़ फिंग ये दिफाड़ा करके फिंगिले ये बजो अन्य कथा हम नाई एपट सेपट न फिंगिले भी जब जोड़ जोड़ी हो पुणी आउ थे बचो आ तेज कौन मार
ଏ ପ୍ରକାର ବତେଇଲେ ଓ ନିଜର ନୃସିଂହ ନିଜର ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଦେଇଦେଲେ ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଫଳରେ କାରଣ ପାଠ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କି ଖାଲି ତ ଦୁର୍ଜନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତେଣୁ ଜଳାସନ୍ଧ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଜନ ରହିଲେ ଇଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବେ କେମିତି ତେଣୁ ତାକୁ ବିନାଶ କଲେ ବାଧ୍ୟରେ ଭୀମଙ୍କର ତେଣୁ ଭୀମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ସିଏ ମଲେ ତେଣୁ ସେଠୁ ଦୁଇ ଐକ୍ୟ ବାହାରିଲେ ରାଜା ଜନ୍ମୋଚିତ ତତ୍ ଅନୟତ ବଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିକିରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଜୀ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସେଇଠି ଗଲେ ଯେ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜା ଆମେ ହେଇଗଲୁ ଗଲା ଆଉ ତାପରେ ପତ୍ନ୍ୟା ତବାଧିବକ୍ଷକୃତ ମହାଭିଷେକ ଶ୍ଳାଘିଷ୍ଟ ସାରୁ କବରମ ପିତବିଃ ସଭାୟଂ ସ୍ପୃଷ୍ଟಂ ବିକୀର୍ଯ୍ୟ ପଦୟୋଃ ପତିତାଶ୍ରୁମୁଖ୍ୟା ଯସ୍ତତ୍ ସ୍ତ୍ରିୟୋ ଅକୃତ ହତେଶ ବିମୁକ୍ତ କେଶାଃ ଚମତ୍କାର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ନ୍ୟା ତବ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଏକ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତ୍ନୀ ଏଇଟା ମା କହିଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ କଥାକୁ କାରଣ ମାକୁ କେତେ ସେମାନେ ଖାତିର କରୁଥିଲେ ମା ଜିନିଷଟା ନିଜର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ପତ୍ନୀଟାକୁ ବି 5 ଜଣ ଯାକ ବିବାହ ହେଇକି ରହିଲେ ମା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ବୋଲକରା ହେଇଗଲେ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିନଥାନ୍ତା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆସିଥାନ୍ତା କେଁ ଘଟଣା ତେଣୁ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଆଉ ଅମା କ'ଣ ହବ ସେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କାହାକୁ କହିପାରିବନି କୋଉଟା କିଛି ହବନି ସମସ୍ତେ ଏକାତ୍ମ ହେଇକି ରହିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନା ଭାଗ ଆମର ଏ ଭାଗବତ ଇଏରେ ବା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆସୁଛି ଏକ ଐତ ହର୍ଜସ୍ୱ ତାକୁ ଗୋଟେ ନା ଇଏ 10 ପ୍ରଚେତା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତିକା ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଦକ୍ଷ ହେଇଥିଲା 10 ପ୍ରଚେତା ହଁ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟାକ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଲୁଗୁଳା ପ୍ରେମ ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ହଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା ହଁ ଅଗ୍ନି ସ୍ନାନ ଆଉ ସେ ପରା ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିଲେ ହବଣ କୁଣ୍ଡରୁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ ନା ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତେଣୁ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ହେଲା ପତ୍ନ୍ୟା ତବ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମରାଜ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଧିମଖ କୃତ ମହାଭିଷେକ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମହାଭିଷେକ ସ୍ନାନ କରାହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦପାଠ କରିକିରି ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେଶ ସହ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସିଏ ତ ସହଜରେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ସେଠି ଆହୁରି ପବିତ୍ର କରାହେଇଥିଲା ଶ୍ଳାଘିଷ୍ଟ ଚାରୁ କବରମ ତେଣୁ ତାଙ୍କର କବର ମାନେ କେଶଗୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଖଣି କେଶ ଆଜିକାଲି ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର ଚୁଟି ନାହିଁ କି ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇକି କେଶ ଗୋଛା ହେଇକି ରହି ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗୁଚ୍ଛ ଯଦି ହେଇକି ରହିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଥିଲା ତେଣୁ ଏବଂ ସେ ଯଦିଓ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ତେବେ ବି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ସେ ଯଜ୍ଞରେ ମହାଭିଷେକ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତୀର୍ଥୋଦକ ଢାଳିକିରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀକି ସ୍ନାନ କରିଦେବା ଫଳରେ ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା କବରମ କିତବିଃ ସଭାୟଂ
ତାଙ୍କର କବର ମାନେ କେଶକୁ କି କୀଟ ମାନେ ଠକ ଏବାରେ ତାଙ୍କ ଚୁଟିକି ଧରିକି ଆଣିବା ଫଳରେ ଘୃଷ୍ଟମ ବିକର୍ଯ୍ୟ ପଦୟୋ ପତିତାଶ୍ରୁ ମୁଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟମ ବିକର୍ଯ୍ୟ ପଦୟୋ ପତିତାଶ୍ରୁ ମୁଖ୍ୟା ସେ କାନ୍ଦିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲଜ୍ଜାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଟେକିଦେଲେ। এই কথা କରିବା ଫଳରେ ଜସ୍ତ ତେଣୁ ଦୁଃଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭଳିଆ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ଏବଂ ଯାହାର କେଶ ପବିତ୍ର ସେ ପବିତ୍ର କେଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଖୋଲି ଦେଇଥିବା ହାତରୁ ସେ 100 ଭାଇ ଆକୁ ମଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 100 ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କର କେଶ ହତେଶ ହତ ଈଶ ସେ 100 ଭାଇ ମରିଯିବା ଫଳରେ ଈଶ ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନେ ମୁକ୍ତ କେଶ ହୋଇକି ବୁଲିଲେ। କେଶ ପ୍ରସାଧନ ବିଧବାର କେଶ ପ୍ରସାଧନ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ଜଣକ କେଶକୁ ଖୋଲିଦେବା ଫଳରେ 100ଟା ମରିଥିଲେ ଏବଂ 100 ଭାଇ ମଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର କେଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଲା। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ନା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥିଲା କେମିତି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିନଥିଲା। ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ପୁରା ଯାହା ହେଇଥିଲା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ପବିତ୍ର କାମ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ କେଶକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁଲା ତାଙ୍କର ବଂଶନାଶ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଜଣଙ୍କର ଚୁଟି ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୁଟି ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଯୋନ ଯୁଗୋପ ମନ ଏତେ ଦୁରନ୍ତ କୃତ୍ସାତ୍ ଦୁର୍ବାସସୁ ପରିଚରିତାତ୍ ଅୟୁତାଗ୍ରଭୁଜଃ ସାକାନ୍ନ ଶିଷ୍ଟମୁପଭୁଜ୍ୟ ଯତଃ ଲୋକେଙ୍ଗେ ତୃପ୍ତାମମଂସ୍ତ ସଲିଳେଙ୍ଗେ ବିନିମଗ୍ନ ସଂଘଃ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯୋ नो ଯୁଗୋପ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସଦାବେଳେ ତ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ଥିଲେ ଏ ଦୁର୍ବାସା ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କ୍ରୋଧ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ସତ୍କାର କଲା ଏବଂ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଖୁସି ଯାହା ମାଗୁଛୁ ଆଗେ ଦେଇଦେବି ମୋର କ'ଣ ହବ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ସେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍କୃତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୋର ଖୁସି ମାନେ କେତେ ଚଣ୍ଡାଳ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର। ସେ ଦେଖିଲା ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ନା ଅୟୁତ ଅଗ୍ରଭକୁ ଏକ ଅୟୁତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆସିଛନ୍ତି ଅୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ କୋଉଠି ଦେବେ ତେଣୁ ଏମିତି ପଠେଇଦେଲେ ବଂଶ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଏକାଥରେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଏଇଠି ଜଳିଯା ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମାନେ କେତେ କୂଟ କପଟ ତା ପାଖରେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲା ଆଉ ଦୁର୍ବାସା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଥିରୁ ଯୁଗୋପ ମାନେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ବନଂ ଏତ୍ୟ ଦୁରନ୍ତ କୃତ୍ସାତ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଆସିକିରି ଦୁର୍ବାସା ପହଞ୍ଚିଲେ କହିତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅରି ରଚିତାତ୍ ଅରି ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ତିଆରି କଲା ରଚନା କଲା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଇକି ବାହାରେ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଭିତରେ ସର୍ବନାଶ କର ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିକି ଆସିଲେ କହିତ ସରିକିରି ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ହଉ ଆପଣ ଆମର ଅତିଥି ନା ଆମେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସୁଛୁ ପଳେଇଲେ ଗାଧୁଆ ଦିକି ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ଭାଇଣି ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବଢ଼ା ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଯେତେ ଲୋକ ଖାଇଲେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନ୍ନ ଖାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇକିରି ଧୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ହବନି ଗୋଟେ ଦିନ ସରିଗଲା ତାପରଦିନ ପୁଣି ସେ ହବ ଇଏ ତ ଇଏ ଖାଇ ଦେଇକିରି ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଧୋଇ ଧୁଆ ଧୋଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାର କରିବେ କ'ଣ ଏକ ଅହିତ ଶିଷ୍ୟ ହାତ ଟେକି ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଆମେ ବନ୍ଧୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ବିପଦ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲା କ୍ଷଣି ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ ହେ କ'ଣ ଅସିବତ ଦେଲ
कौन अच्छी दिया देखे प्रबल भोक ये छानिया सब कहले आ से भोक जो तो हूँ आम डाकी आमको भी भोक आ खावा ना पूरा धोईकी द्रौपदी कहले मुझे खाई सारिक सब धोईकी थोई ना धोईकी कौन थोईदे आण सी बढ़ा आण मुझे देखा कौन अच्छी देखा बढ़ाई गोटे शाग पत्र लगी दुर्वास शाकान्न श्रेष्ठम शाक युक्त कौन टी अन्न गुटी लगी शाग पत्रे ताधे कौन टी गुंड अन्न लगी उपयुज्य जत लुकी शाकान्न को पकईदे पानी बिंदे पुईदे एवड़ी मारिदे एवं तीन लोक कारण प्रभु होती समस्त भितर अच्छा समस्त को बचैकी रही आत्मस्वरूप तेणु सी जो तृप्त होगले समस्त पृथ्वी समस्त जीव पेट पुरीगला समस्त तृप्तान अमंगस्त सलिले तेणु पानी भितर ये जो एक शिष्यों सह गाधौले समस्ते तृप्तान समस्ते तृप्त हो समस्ते हेउड़ी मारे कहले हरे कौन किरे ये तो कौन हेउड़ी आसुची पेट तो भोक मोटे नहीं तेणु बर्तमान जदि डाकी पलि आसवे विनिमग्न संघ चल दौड़ा रोषेस कर डाकीदे खाईपर बड़ अपदस्थ हाँ पड़ो तेणु शीघ्र दौड़ा समस्ते दौड़िक गले एवं प्रभु उद्धार कर बोले ये कौन सहज ये जो भयंकर दंड पाख आसला दुर्योधन मध्यम उद्धार पाइबार बाट किसी कि तेणु प्रभु आसिक सब रक्षा कला ना अन्य माध्यम किसी ना ये प्रकार अर्जुन गोटा गोटा कही चलते कहले जते जसाथ भगवान युद्धि शूल पाणी जते जसा से प्रभुंकर तेज मो पाखे हेतु अर्जुन कहते भगवान शूल पाणी भगवान शिव शंकर सहित मते सब प्रभु द्वारा कहले बापा ये वन में बसिक कौन टे कर 12 वर्ष शिव को खुशी कर देगी पाशुपत अस्त्र ठोकी आण भविष्य युद्ध हम उर्मा हम सब ना ठीक अच्छे साधना कले शिव को तपस्या करने बसीगले अर्जुन प्रभु निर्देश तेणु भगवान शिव शंकर परीक्षा करने गोटे गड्डाटे गड्डाटा को ये मारे और शिव शिकारी सी मारे और शिव कहले यहाँ मु मारी अर्जुन कहले मु मारी लगे लड़ई लड़ई लगला शिव 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 खुशी करदे युद्धरे खुशी करदे एवं शूल पाणी विस्मापित सगिरीज सी मत एकुटिया कड़े जी ना अर्धनारीश्वर तेणु गिरिजा गिरी जात जी हिमालय पर्वत नंदिन किए पार्वती पार्वती सहाय आसते तेणु पार्वती देले अक्षय तुणीर एवं शिव शंकर छानिया होगले अस्त्र अस्त्र चावना देखिकी एवं सी खुशी अदात निजम निजर अस्त्र पाशुपत अस्त्र देते मैं इटा केमी सब से प्रभुंर निर्देश अन्येपि गृहं अमुनाएव कलेबरेण प्राप्त महेंद्र भवने आउ अमुनाएव कलेबरेण ये शरीर धरिकी ये स्वर्ग को जापर मु शरीर रे इंद्रपुरी की जाइए इंद्र पिता एवं से जाइए कौन अमुनाएव कलेबरेण हाँ अन्य अन्य कहीं एक कथा करना प्रश्न नहीं तेणु मु निज शरीर को धरिकी जाइए प्राप्त महेंद्र भवने इंद्रंकर भवन में जाकि पहुँचीगले अमरावती महत् आसनार्धम इंद्र मते सिंहासन अधे देले पाखे मत बसईदे सिंहासन तेणु युवाक कहीं होता किमी होता प्रभु केवल प्रभुंकर तेज मो पाखे थिबा हेतु ये सब कथा गुड़ाक होता ये कथा कहले
तत्रैव मे विहरतु भुजदंड जुग्मम गांडीव लक्षण अराति बधाय देवा चंद्राश्रिता जद अनुभावितं आजमीढ़ तेनाहं अद्य मुषित पुरुषेण भुवनांगा कहते आजमीढ़ माने अजमीढ़ बोलिक जड़े जड़े राजा सी वंश थे अजमीढ़ जी के अति प्रसिद्ध सम्राट तेणु धृतराष्ट्र को आजमीढ़ कहुई युधिष्ठिर उभय वंशर मुख्य थे आगुरी बहु आगुरी तेणु कहले हे आजमीढ़ माने राजा युधिष्ठिर जी तत्रैव मे विहरत मुझे इंद्र पिता इंद्र भुवन बुलवा समय भुजदंड जुग्मम मोर गांडीव धरी ये भुज उपर भरसा करी गोटे निवात कवच बोली राक्षस आज निर्माण कला देवता मैंने पारे तेणु मत आदेश देला या बंध कर अराति बधाय देवा देवता माने शत्रुबध पाई मोर साहाय्य लोड़ले चंद्राश्रिता जद अनुभावित इंद्र सहित समस्त देवता माने मते कहवा फल मुझे असुर को विनाश करी तेन अहं अद्य एवं कहा द्वारा करी प्रभुंकर तेज मो पाखे था तेणु मु तेजिया नहीं थी जहाँफल सब सब करी बर्तमान तेन अहं अद्य मुषित पुरुषेण भुग्ना से पुरुष श्रेष्ठ पुरुष सिंह समस्त शक्तिर मालिक भगवान तेजरु मु बर्तमान रहित हो बर्तमान से तेज मोठू हरण कर नहीं मु बर्तमान आ मो पाखे किंतु यही सब कम गुड़ाक मुझे पकाउली जदबांधव उर्बलाब्धि अनंत पारम एको रथेन ततरे हं अचीर्य सत्यम प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशान तेजास्पदम मणिमयं च हृतम शिरोभ्यः जत बांधव कुरु बलाब्धि अनंत पारम कुरु बल जो कौरव संजन कि भारत युद्ध है ना आम किए से युद्ध पाई हाँ पितामह विश्व ये मरी जी द्रोणाचार्य गुरु गुरु हाथ में अस्त्र धरा पर्यंत भी मार कि पवन ये प्रकार सब थिबा बेले कुरु बल अवधि 18 अक्षौणी सैन्य 11 अक्षौणी आमर मात्र 7 तेणु 11 अक्षौणी सैन्य होउचंदी कुरु बल गुड़ाक अवधि मान समुद्र अनंत पारम से अनंत बा असीम सीमा रहित किए पार माने सहित युद्ध किए उत्तीर्ण हम अबार प्रश्न नाला जद तेणु से भगवान द्वारा ये को रथेन लोक अनेक रथ गोटे रथ का भांगी तो सी युद्ध कला मला कि आम सी गोटे रथ मुझे युद्ध कर समस्त की पराजय कली ततरे हम अचीर्य सत्व प्रभुंकर सत्व माने पराक्रम तेज प्रभुंकर तेज मो सहित थिबा हेतु प्रभुंकर आशीर्वाद मो सहित थिबा हेतु मो सामने प्रभु ठिया सारथी ना तो प्रभु को सामने रखा हेतु मोर उत्साह वर्धित होता प्रभु का आशीर्वाद था तेज मो पाखे था जहाँफल मुझे भयंकर कुरुबल जोटा अनंत असीम सीमा सरहद भी ना जहाँ अन्य कल्पना बहिर्भूत जय कर सहज कथा कि भी जय कराई प्रत्याहृतम बहुधनम तापर अनेक राजा मान पराजय करी जो राजस्व यज्ञ करागला प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशान मया माने मो द्वारा अर्जुन कहते तृतीय व्यक्ति मो द्वारा
ଅନ୍ୟ ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରାଯାଇ ତେଜାସ୍ପଦମ କିଏ ତେଜସ୍ୱୀ ରାଜା ଏ ଦୁର୍ବଳିଆ ନୁହଁ ତେଜସ୍ୱୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ମଣିମୟମ ହୃତମ ତାଙ୍କର ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିକିରି ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ମୋର ଥିଲା ଶିରୋଭ୍ୟ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ମସ୍ତକରୁ ମଣିମୟ ମୁକୁଟକୁ ଆଣି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଆମେ ହେଇପାରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ କରିବା ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଉଥିଲା କାହିଁକି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ଶଲ୍ୟ ଚମୁଷୁ ଅଦଭ୍ର ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ରଥମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତାସୁ ଅଗ୍ରେ ଚରୁ ମମ ବିଭୁ ରଥଯୂଥ ପାନାଂ ଆୟୁ ମନାଞ୍ଚିତ ଦୃଷା ସହଉଜ ଆର୍ଛତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ ନଈ ଉଭୟର ମଧ୍ୟରେ ରଥ ସ୍ଥାପୟ ମେଚ୍ୟୁତ ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ରଥଟାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ମଝିରେ ରଖିଦେଲେ କାହା ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ମୋ ପକ୍ଷରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଦରକାର ତେଣୁ ରଥ ମଝିରେ ରଖିଦିଅ ଏ କଥା କହିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ଥୋଇଦେଲେ ଦେଖିଲି ଆଉ ଭୀଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଲ୍ୟ ଏଠି ଗୁରୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଦ୍ରୋଣ କାହିଁକି କହିଲେନି ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଧରାଯାଏନି ତେଣୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଗୁରୁର ନାମ ନାମାତି କୃପଣ ଶେଷ ଅତି କୃପଣ ଲୋଭୀ ଲୋକ ଯିଏ ତା ନାଁ ବି ଧରାଯିବନି ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଶଲ୍ୟ ଶଲ୍ୟ ଇ କମ୍ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହଁ ଏଇସବୁ ସେନାପତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ରଥମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଆସୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଏଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଏମାନେ ଆମର ଅନେକ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଲୋକ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ଅଗ୍ରେସରୁ ମମ ବିଭୁ ରଥଯୂଥ ପାନାଂ ପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ଚଲେଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ବଳବାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁହୁ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷକୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ ଦୃଶ୍ୟା ଆଖି ପକେଇକିରି ମୁଁ ମଝିରେ ନେଇକି ରଥ ରଖ କହିବା ଫଳରେ ରଥ ମଝିରେ ଚଲେଇକିରି ଦେଖ ବୋଲି କହି ରଥ ମଝିରେ ରଖିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଆୟୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ମାନସିକ ବଳ ଶାରୀରିକ ବଳ ଏବଂ ଆୟୁ ସବୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ସେତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଡିକ୍ଲାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଜୀ ଜୟଟା ତମର ହବ ଏମାନେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଇଏ ତ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ସବୁ ତ ଆପଣ ପାଟିରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଆଁ ଭିତରେ ନା ହଁ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଇଏ ମରି ସାରିଲେଣି ବା ମରିଯିବେ ନା ହଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମରିଯିବେ ରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଠିଆ ହେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କର ଯେ ଜନତା ଇତିହାସ କହିବ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ এইটা ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମାର ତେଣୁ ଧରିକି ଠିଆ ହ ତେମେ କିଏ ମାରିବାକୁ ଠିଆ ହେଉନ କ'ଣ ହବ ବୁଝିବା এই କଥା ବତେଇଥିଲେ ଅଗ୍ରେଚର ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳ ମାନସିକ ବଳ ଶାରୀରିକ ବଳ ଆୟୁଷ ସହ ପ୍ରଭୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଠିକ ହେଲା।